নমস্কার বন্ধুরা, আগামী 5ই এপ্রিল 2025 শনিবার শ্রী শ্রী দক্ষিণা কালী পূজা উপলক্ষে নারায়ণবেদিয়া পশ্চিম পাড়া থেকে সকল হিন্দু গ্রামবাসীকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी। এই কালী পূজা উপলক্ষে টানা 3 দিন সবাইকে নাচাতে ও পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে নিশ্চিন্তপুর से पी म्यूजिक। अरे कोयला भी कभी कुछ बोला है का? पहाड़ कभी मुंह खोला है का? बोलने के लिए आवाज चाहिए। ये ससुरा आवाज कहां से लेके आएगा? ये तो बेचारा गूंगा है। म्यूजिक प्रेजेंट निश्चिंतपुर থেকে।